Naza, hoćeš li mi pomoći ako ko bude došao? Hoću, uvijek ću biti uz tebe. Zarina, evo stvari tvoga tate. Tu je mobitel, novčanik i ostale njegove stvari. Kako si ti? Jesi imala razgovorila? Ja ću se razgovarati kad ubicu stigne pravda. A ja se neću smijeti dok ne bude izveden pred lice pravde. Na dobrom smo putu da otkrijemo nalogodavca. A kad njega uhvatimo, ubica će sam doći. A jesi li javila dedi? Nisam, a i ne mislim. Hvala vam i doviđenja. Vidi ga materet, zar nije zgodan čikica ovaj moj djedo? A ja ga se i ne sjećam. Zari, jel ti inspektor Vahid išta rekao? Zna li ko je mogao to uraditi? Ma pravo da ti kažem i ne vjerujem da će oni uspjeti da nađu ubicu. To je bio on ubica! Odmah zove Vahida. Šta si mu ti uradila? Ološ! Ne znam šta sam kriva, ali ovdje se krije nešto krupno, a on misli da ja znam. Šta je? Šta si to našla na mobitelu? Ma ništa, ništa. Sad odo da legnem, a ti Rabija možeš stati u sobu. Stvarno noć. Šta ću sad, tata? Zari, hajde pošalji pismo. Šta te košta? Da javiš dedi šta je bilo sa tvojim ocem. Ako napišem, samo se nadam da će doći do njega. لله الفاتحة. Vahide, otkud vi ovdje? Boga mi da sam na tvom mjestu, ja bi se pripazila. Pokušavaju skrenuti istragu na drugi kolosijek. Inspektore, kako napreduje istraga? Daje li rezultate? Imamo od Galeba mobitel. Tu ima svašta. Majku vam jebem, rekao sam nam njegove stvari donesete.
Stoko, koga ja plaćam? Kad smo došli u stanicu, inspektor Vajid je odnio stvari njegovoj kćerci. Pa naravno, vi uvijek kasnite. Kemo, te stvari od Galiba moraju biti sutra na mom stolu. Inače jeste najebali. Halo, Zerina, hoćeš li da dođem do tebe? Ira, bija, nisam dobro, a i pišem zadaću. Šta je ovo? Samo naziv firme. Ovdje nema kartice. Neko izvodio. Pa majko vam, ni za šta niste. Donosiš mi motel koji je prazan. O, kakve idiote ja plaćam. Slušaj, imaš 5 dana da mi nađeš tu karticu. Na njoj ima nešto. Nešto što bi moglo zatvoriti na duže staze. Izvini gazda. Otkud sam znao da nema kartice. Šta je? Šta hoćeš? Marš opilje! I ti idiote! Marš čobani! Ova nije normalna. Sve će nas pobiti. Potpuno je poludio. Zila! Dolazi ovo! Ponesi papir ovo! Šta si se ukočila? Sjedi i piši. Piši novi računar, novi telefon, rezerviši mi 100 u restoranu City, 100 za večer. A izvinite, za koliko osoba? Za 2 svaka, izgleda mi drago na večer. Sad piši!
Katarina, pošalji pismo dedi, neka dođe. Ovo se baš ružno zakuhava. Šta ako se i tebi nešto desi? Rabija, trebala bi, ali neću. Da je htio, poslao bi nam para da bolje živimo. Sve je to u redu. Sad je najvažnije da se tebi ništa ne desi. Hajde, zakasnit ćemo u školu. Odo da provjerim poštu. A dok ti to završiš, ja odo do prodavnice. Ajde. Šta je, šljunkare? Gdje ste to krenule? Šta je? Šta hoćete od nas? Bil volila da znaš? A, Fukso, šta ti gledaš, jel? Fukse, Kurvi. srećemo se mi opet. Dobro ste prošle. A sad nam reci, gdje je kartica od oca? Ako nam brže kažeš, brže ćemo i otići. Ako nam brzo ne kažeš, duže će trajati i onako ćemo na kraju saznati. Govori kujo, gdje je kartica, ili ću ti nokte početi čupat. Hoćeš reći gdje je kartica ili neću? Pa ti joj stvarno iščupa nokat. Konju jedan. Ovaj rudi sadiska, ako ne kažeš gdje je kartica, početi da ti čupa i druge nokte. Ako samo pisniš, kad ti skinem pastel, zube ćemo ti početi gledati. Ispostavlja ga na stolu. Ima mi, samo nju ostavite tako, idemo. Samo vidite, stičam vas, zaboravio sam nešto. Sad ćemo malo da se igramo.
Halo, Zarina? Halo, ima li koga? Halo, hitna! Brzo dođite u Tiću ulicu, broj 43. Jeste. Pa ko ovo učini, dragi Bože? Pa kome je dijete krivo? Zarina, sestro! Bože, šta je sa ovim svijetom? Gdje ide kad ovakva zvjerstva čine? Zarina, ko je to učinio? Zarina, sve će biti u redu. Vjeruj mi. Rabija, ništa ne diraj dok policija ne odradi svoj dio posla. Izvoli gazda karticu, nije bilo teško naći. Nadam se da niste napravili nikakvo zlo djevojci. Jer ako jeste, sve ću vas golim rukama podavati ovošu. A joj gazda, malo uzbuđenja, ovo ono, tamo, vamo i gotovo. Da sam ja rekao govedo. Ovo je samo da znate da se moja naređenja moraju poštivati. A sad, gubite mi se s očiju. Kevo, isprati da šta ne maznu, smeće. Taksi!
A gdje ćemo, dedo? Jebo ti, dedo, Nanu. Vozi ulica Ćosića. Taksi! Gdje da vozi? Do hotela i ne postavljaj više pitanja. Moj prijatelju, ta je kuća prazna. U njoj nema ni smijeha, ni žive duši. Domaćin Gali pogibe, ćerku mu silovaši. Zlo se desilo u toj kući. Kako? Silovana mu kćerka? Kad sam ja dobio pismo prije 10 dana. Šta je, Džemo? Ne moraš me prepoznat. Ja sam Arif. A jesi to ti, Arfe? Ne mogu da vjerujem. Kako ću te poznat, otišao si u Njemačku, ostavio ženu i dijete. A kakav si i momčina bio? Mladost, ludost, moj Džemale. Sve bi dao da se vrijeme vrati. Šta te spriječi da ženi na dženazu ne dođeš? Unuka te još nikad nije ni vidjela. Ne pitaj, Džemo. Nije se smjelo, a nije se ni moglo doći. Pričat ćemo. Sad mi reci gdje mi je unuka. U bolnici je. Niti jede, ni s kim razgovara. Mislim da je moja kćer Rabija kod nje. Bolnica ti je ovako pravo, vidjet ćeš, vidno je obilježeno. Džemo, pripazi mi stvari. Ma ne brini. Ko ste vi, gospodine? Kako tu ulazite? Sad ću zvat obezbeđenje. Mlada dama je u pravu. Ko vam je dozvolio da ulazite u sobu? Stani, djevojko. Ja mislim da si ti Džemina Rabija. Ne boj se, ja sam dedo Zerini. Zerina, vidi, došao ti dedo iz Njemačke. Molim vas, nemojte da je uznemiravate. Ostavi nas malo same, Rabija. Oči moje drage, kako si mi samo izaslao divnu djevojku. Sad bi trebalo da ti se izvinim, što sam toliko toga propustio. Što god ti kažem, oprostit mi nećeš. Zerina, to ko ti je uradio debelo će platiti. Obećavam ti da više nikad